हेलो हाय नमस्कार मु राज महापात्र स्वागत करुँच आपण आज वीडियो को। आज आम सेमती कि गोटे बहुत बड़ा प्लान अच्छी जमती कि ये समस्ते आम भाई मैंने सब मिसिकी आज आसचु पुरी। आम ट्रिपटा एमती किसी अच्छी कि जमती कि आमर कोणार्क रूट पुरी फास्ट कोणार्क आसी आम पहुँची गलु से सकाल सकाल आसी पहुँची गलु तापर पुरी डायरेक्ट पुणी घर यही टाइप रे मस्ती चलती देखो आज वीडियो आ बहुत दिन पर वीडियो आसला से सॉरी। तीन सेकंड लगे इधर सोई पे काम करियो तुम दिल की धड़कन में मेरी बोले काम है क्या तो मास्क कहीं दो मास्क में भेज दिया छुरी का उठ जाएगा बच्चा को पूरा होटल ज्ञान तोड़ दिया का बोली मैं दीवानी दीवानी दीवाना तेरा हो गया हो हमें आसचु नहीं गला लाइट मोड तीन हो गला चप्पल धरी गोटे रील करा ना चप्पल धरी कौन टिके लाइट हो मुझे फोटो सब मोर आइडिया अच्छे टिके लाइट खाली हो एमि धरिक चलन सब चप्पल गांधी टे पेंगो न नाई मूलर पकई दी भिडियो ଏବେ ବୋଧେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହେଲା ନା ଏତିକି ଟାଇମରେ ମୋବାଇଲ ଏବେ ଲାଇଟଟା କିନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖା ଏ ବବୁଳି ତମ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ ବବୁଳି ତମ ପୋଷ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ ନା
उड़ी कर दो अरे से जो आपको नहीं आपकी जो पूरा उड़ी कर मैंने देंगे तक हाँ बस करें वीडियो बना रहा जाऊँ एटी समस्या अଛନ୍ତି ଆଉ ଅଶିଆ ଘଣ୍ଟା ହେଲା ତମର ତମେ ସେଠି କାର୍ ପାଖରେ ଥୋଇଗଲଣି ଡ୍ରେସ୍ ଚାଲି ଆସିବେ ରଖିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲି ସେକ୍ସି ବଦନ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ତାହେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ବୁଲିଲା ପରେ ଆମେ ତାହେଲେ ଏବେ ଆସିଛୁ ପୁରୀର ସି ବିଚ୍ ପୁରୀ ସି ବିଚ୍ରେ ଟିକେ ମସ୍ତି କରି ତାପରେ ଆମେ ଯିବୁ ପୁଣି ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ସେଇଟା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇ ତାପରେ ପୁଣି ଘରକୁ ଫେରିଯିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତ କିଛି ଗାଧୋଉନି ବାସ୍ ସେ ଭାଇମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ଗାଧୋଉଛନ୍ତି ଟିକେ ବାପରେ ଲହରୀ हाँ बाबूले बाज जो भाई मैंने आसते बुलिया से गाधौंट एमती ये जो मस्ती चलती बट मतलब गाधौनी ठंडा फंडा हो डर टे लगुच गाधोया बाबुले तो पेट टे बाड़े दियो पेट टे बाड़े दियो बाप रे
ବିଶ୍ୱ ଯାଇ ଗାଧଉନୁ। ବିଶ୍ୱ ବିଶ୍ୱ ଯାଇ ଗାଧଉନୁ ବାବୁଲେ। Wow. କ'ଣ ବାଡ଼େଇ ପାରୁନ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବି ପୁରୀ ଆସୁଛ ଖାସ୍ କରି ଏପଟେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବିଚ୍କୁ ଆସୁନି ହେଲା ମାନେ ସେଇ ବ୍ଲୁ ଫ୍ଲାଗ୍ ବିଚ୍ଟା ବୋଧେ ଭଲ ମୁଁ ମାନେ ଦେଖିଥିଲି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲରେ ରାସ୍ତାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଏପଟେ ବିଚ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ନା ମାନେ ଏତେ କ୍ରାଉଡେଡ଼ ହେଉଛି ଏ କୋଭିଡ଼ ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ କ୍ରାଉଡେଡ଼ ପୁଣି ଲୋକମାନେ ଆମର ସୁଧୁରିବେନି ଛାଡ଼ ଏଇଟା କହିଲେ ମାନେ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏମିତି ଲୋକ ଆରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଘର ବାଥରୁମ୍ ଜଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ହେଇ ଗାଧେଇବ